Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver lo que era la publicación que subí ayer. Roblox, Calulut, ¿ves? O reacciones para ver. Ok, ya estoy en mi canal. 3, 2, 1. Tenemos un empate. Roblox con reacciones con 40 y 40. Calulut y 20. Y la foto que subí, fue la subí ahorita mismo, hace un día. Y para que se acuerden, miren esto. Que se puede ver para... Pues sí. Ok, ya. Ok, para que me busquen, miren ahí. Miren. Segundo 20838. Ok, eso es todo, ok. Para que se lo vea. Y hoy vamos a reaccionar mi video que fue Five Nights at Freddy's parte 3. Ya está en todos los lugares como en México, no sé cuál. Entonces vamos a jugar. Ahí está. Creo que ya está grabando. Creo que sí. Ahí está. Ya está grabando. Ahí está. Creo que ya está. Ya va, espérate. Ahí está. Ya está grabando. Ahí está. Creo que ya está. Creo que ya está grabando. Creo que sí. Ahí está. Ya está grabando. Ok, como dije, Vamos a seguir jugando. Perdón. Yo me compré todas las cosas del juego. Tuesday. What the fuck? Ay, compro otro. Otra cosa. sí. Ya, déjeme hacer algo. Un minutito. La grabadora. Creo que está el video, ¿cierto? Ajá, está video. Voy a brindar este. Este fue el video que yo subí, creo. Esto fue del 1. Aquí está. Bueno, vamos a ir. Comenzamos con Five Nights at Freddy's. Sister Location, papá. Sí. Sí, vamos a seguir con la noche 3. Con ella solo una vez. Está muy bonita y brillante. Esa es la única pista que los da. Welcome back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Casual Bongos. Bongos casuales. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Me encanta.
Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Great. It looks like everything is as it should be at Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. ¿Cuál de los dos? Ah, tengo que elegir. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a... Tengo que contar 5 segundos, porque no creo. Contar 5 segundos, ¡pam! 100% seguro. Motion trigger. Surface gallery event. ¿Qué será otra vez? Otra vez, papá. Voy a colocar esto acá para que me vean. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables though, but children would run in and out. Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music is always coming from somewhere else, down a hall. I would always count the children, I'm not sure why. I 2, then 3, then 4, then 2, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when I was 1. A little girl standing by herself. I was no longer myself. And I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen? Go back.
Motion trigger. Service gallery vent. Ahora de Firefox sí, que otra Tengo que hacer este video por ustedes. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Ay, bro, perdí. Otra vez. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Fucking Foxy. No vi, espérate. Me vuelvo loco. Sigo, para. Hay alguien allá. Mira. Se movió. Mentirosa. Ah, perdón. Motion trigger. Parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. ¿A dónde? ¿Dónde dijo? ¿Qué dijo? No entendí. ¿Cómo ya? Digo que 2 puntos y ya. Eso es lo que entendí. ¿Qué tengo que hacer? Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Su mejilla. Aquí. O acá. Ahí. Y acá. ¿Cuál mejilla? ¿Qué mejilla? No entiendo nada. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Ajá, ya le di. Ya le di al ojo. Ah, al ojo de este. ¿Izquierdo o derecho? Le estoy dando. No pasa nada. Ya que yo escuché ojo. Yo dije, el ojo. Ah, ya sé. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Tío. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Tomó el screenshot, vale. A ver.
Listo, ya tengo foto. ¿Qué dijo? ¿Aquí a dónde? Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. ¿Dónde? Excellent. The chest cavity should now be open. Remove the power module. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand pump. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Soy rápido ya. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Ya la vi. ¿Dónde está? Ay. Ay, qué difícil. A veces por ahí, por allá, por acá. Pero se va. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Sí, bueno, ¿qué pasa? Entonces, ¿dónde está? No está. Ni por ningún lugar. Ay, casi le doy. Estaba por ahí. Creo que está por paso. No, de hecho, sí. Esto no es fondo, ¿eh? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. ¡Ay! ¿Dónde le doy zoom? ¿Dónde está? Algo que les quiero dejar muy en claro es que me comprometo con ustedes a tragarme todas las recetas que hagan, hasta el último bocado. Otra vez tengo que completar lo de fruta y foxita. Otra vez. Ay, imposible completar la tercera noche. Posibilísimo. Hay que intentar con la cuarta. El cuarto juego. Welcome. Aguárdense el juego. ¿No crees que ya es suficiente? Ah, perfecto, ya terminó. Ya puse el pan. Literalmente así se ve el sándwich que se prepara tu hermano cuando no puso nada para el gasto del mes. Ah, maravilloso. Le está poniendo cheto, luego lo frío. A veces no.
¿Qué gané? No gané nada, pues. ¡Gané 2 horas! ¡Gané 2 horas! ¡Qué increíble! Ahí es perfecto, no hay nadie, jamás. Perdí 2 horas nada más por P. No me la creo, está buenísimo. 10 de 10, lo último. ¿Quién lo iba a imaginar? Según yo era la receta más estúpida del mundo. Resulta que esta chica es una genio. Ahora solo falta ver el estado de Mía. Este juego de escuchar. Se quedó en silencio, Hay alguien ahí, creo. ¡Yo cerré la puerta! ¡Cablo, no vi bien! Jugaba básquet en la prepa. No parece que jugabas básquet ahí. Ahora vamos a agregar minutos y regresamos después de 72 horas de
No, en serio, tengo que ver la grabación. Tengo que ver la grabación porque no sé si estoy segurísimo. Bueno, hasta acá voy a dejar el video. Me costó mucho el de Sister Location. Es que Sister Location es ultra mega imposible de hacer. FNAF 1 es fácil. FNAF 2 es medio difícil, ¿saben? Tercero fácil. Bueno, difícil tal vez. El 4 facilillo. Difícil porque está Fredbear, Nightmare Fredbear y Nightmare. Entonces hasta acá dejo el video. Mañana voy a hacer otro video haciendo esto. Entonces los quiero mucho.